الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحدہ بوحدت مؤہدا بوحدت مؤہدا بوحدہ وحیدا وآہدا بلا جدد ونصب ووصف فی الکمال. میرے اللہ دی وحدانیت بیان کر دے رہے ایک تبلیغ والیا میں اعلان کرنا وا میں اقرار کرنا وا لا شریک لہو ولا نظیر لہو ولا مثل له ولا مثال له ولا وزير له ولا مقارن له ولا مضارع له ولا مزارع له ولا مقاسم له ولا مناظر له ولا جلد بلد جسد رسو جزو نزو حسم له ولا جسب وصف عیب کعب بیت خسم لا ثم نشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا. ایتھو تک میرے خدا دی وحدانیت بیان کیتی ہے. او شکرگر دے رہن والی ہو ان کافر زہیر انج نبی دے مکھڑے وال اشارہ کر کے بزبان حال فضائل و محاسن مصطفیٰ کیویں بیان کر دی ہوڑ گئے. یا رسول اللہ ثم نشہد ان سیدنا وسندنا ونبینا وملجانا ومأوانا معیدنا مخدومنا معصومنا منظومنا مقصودنا اجدر الخلق جدیرنا اعظم الخلق واشرف الخلق واحسن الخلق وانور الخلق واکمل الخلق واجمل الخلق. او دنیا والے ہو ہن تونے تے میرے نبی دا حسن و جمال کافر زہیر کیویں بیان کر دے رہے. اے میری کل کائنات اے میری محبوب خدا دی خدائی دیا بادشاہ من الحسن والصدارت والولایت والحکایت والعنایت والہدایت والامانت والامامہ آلانا واولانا واجلانا وازہدنا وارفقنا وانورنا واکبرنا واخترنا احمر انور اجدل اوسط اکمل اجمل. ثم نشهد ان حبيب ربنا محبوب صمدنا هادي سبيلنا مبين فرقاننا رونق جدراننا هو قدوة النزمة هتبة الأسوة الحسنة وبدلائله القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة صعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. أن الرسول لنور أن الرسول لنور أن الرسول لنور. میرے نبی دے گناہ توجہ بسم اللہ.